بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی لغات کی ڈکشنری، اشتقاقی ڈکشنری۔ اب اس کی تیسری قسط جا رہی ہے اور اس میں عالمین، عالم کی جمع، عالمین، عالم کی جمع، رب العالمین، سارے جہان کا پالن ہار۔ اس میں لم کی مادے کے حروف ہیں عین، لام، میم۔ اس مادہ سے علماً پہچاننا، علماً پہچاننا، یہ ایک مصدر ہے جس کا ہم زبان متبادل عرفان ہو سکتا ہے۔ را اور لام باہم متبادل ہیں، با، فا، میم یہ بھی آپس میں ملتے ہیں، اور نون جو ہے یہ تنوین کے ساتھ مماثل رکھتا ہے، تو دونوں آپس میں علم اور عرفان دونوں باہم متبادل ہوئے۔ اب لام کی زبر کے ساتھ علم، اس کا معنی ہے نشان، تو نشان کے معنوں میں علم کا فارسی بدل ہے علم، الف را میم، اور انگریزی بدل ہے او ایل آئی وی ای، اولائی، اور لیبل این کے حذف ہونے سے لم رہ گیا، تو لم اگر علمن ہوتا یعنی تنوین کے ساتھ ہوتا تو پھر لمن یہ ہوتا، تو پھر لیبل اس کا بنتا ہے بدل، انگریزی بدل، لام ایل میں بدلا، میم بی میں بدلی، اور ایل ای جو ہے یہ تنوین کا بدلا ہوا روپ ہے، تو علم لیبل، علم الیب، یہ علم۔ اب عالم، عالم صاحب علم، صاحب علم تنوین کے ساتھ ہو تو عالم، اگر اس کا انگریزی روپ ہے اے ایل یو، یہ او سے ال سے بنا الو، اور میم ایم سے بدلا، تنوین این سے بدلی، اور یو ایس سے، یہ ڈبل اس کا لائقہ ہے، تو عالم، علم، علم منس، علم منس، جو بھی اس کا تلفظ آپ اختیار کریں۔ اب اگلا مادہ رحمان اور رحیم کا، را، ہا، میم، اس کی ذریت، اور رحمن، اس کا رحمن مصدر مہربانی کرنا، اور اس کے متبادلات ہیں رأمن، ربعن، رأفن، اور رحم آنا جو ہے یہ بھی اسی سے محاورہ ہے، آنا جو ہے یہ تنوین کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ اب رحمت یا رحمہ، رحم، رفحت، روفت، رواح، یہ اس کے بدلے ہوئے، اس کے متبادلات ہیں۔ مرحمہ، مہربانی، مرحمہ، ہا درمیان سے حذف ہے، تو مرمہ، یہ والا میم جو ہے، دوسرا میم جو ہے یہ با میں تبدیل ہوگا، انی کا اضافہ ہوا لاحقے کا، تو یہ مہربانی بن گیا۔ آگے مالک، مادہ ہے اس کا میم، لام، کاف، ملکن، یہ اس کا معنی ہے مالک ہونا، تو انگریزی روپ ہے اس کا بی لانگ،
बिलोंग, मीम जो है भी में बदला और लाम काफ जो है ये लॉन्ग में बदला, लको लॉन्ग। अब एक और इसका माना है निकाह करना, मैरी, मैरी इसी से बना। अगर काफ को हज़फ समझे, माज़ूफ समझे तो माला जो है ये मैरी में बदला, लाम और में बदला। और मलका ये पूरा नहीं मलक तो मैरिज, MARRIAGE मैरिज, ये दोनों अल्फाज इसी से बनते नजर आए हैं। अब मुल्क और इसका हम ज़बान जो है वलायत, ये इसी का मुतबादिल। मलक फरिश्ते को कहते हैं और फरिश्ता इसी से बनता नजर आया है। और भी इसके हैं माखज़। अब मिलाक, सरमाया को कहते हैं मिलाक। और अगर काफ माज़ूफ समझें तो मीम लाम जो है इसके दरमियान अलिफ का इजाफा हुआ तो माल, माल भी अरबी का लफ्ज़ है, दोनों बाहम मुतबादिल है। मुल्का, मलकियत, तो ऊपर बिलांग गुजरा तो बिलोंगिंग, बिलोंग के आगे ING का लह का लगाने से बिलोंगिंग, मलकियत। अब मलका यानी महारत और प्रैक्टिस जो है, ये दोनों जो हैं ये मलकत के मुतबादिल के अबदाल हैं। आगे यौम, जैसे मालिक यौम मिद्दीन, यौम का ये वाव मीम मादा, यौम माना इसका एक माना है फजर से लेकर के गुरूब आफ्ताब का वक्त, तो डे इसी से यौ जो है यौ दई। और अगर मीम इसके साथ सुनाएं DIM, DEIM, जैसे पर DIM होता है यौमियक। अब दूसरा महज वक्त जो है उसके मानों में ज़मन, या और जा बाह मुतबादिल हैं। यौमुन जो है तनवीन होगी तो वो ज़मन, और ज़ौज से ज़मन, ये तीनों आपस में बाह मुतबादिल हैं। ज़मा, ये समा, ये और दम फारसी का और अंग्रेजी का टाइम, ये इसके अबदाल हुए। अद्दीन, यौमुद्दीन, दीन दाल ये नून इसका मादा। और इदियान, अदियान ज़बर से नहीं ज़ेर से, इदियान अदना होना, नाचीज़ होना। एडाउन, ADOWN, ये अंग्रेजी इसका बदल है। दून, हकीर, टहना, पंजाबी में टहना हम इसको कहते हैं, और अंग्रेजी में टाइनी। दाल जो है वो टी में बदला हुआ है। और दून नीचे, DOWN डाउन, डाउन और अडाउन। अब नाअबुदु, हम इबादत करते हैं, इसका मादा है ऐन बा दाल। अबदन, मुँह नाक यानी भुएं चढ़ाना। अबसन, ये भी कुरान में इस्तेमाल हुए, दोनों बाहम मुतबादिल हैं। और अबूदियत, खिदमत करना या इबादत करना। बंदगी और पूजा इसके फ़ारसी और उर्दू मुतबादलात हैं। पूजा जो है ये फ़ारसी का नहीं है। ताबीद, तफ़ईल के वज़न पर भागना इसका माना है। और अबकन, और इसका मुतबादिल है, भागना इसका बदल भी है। अबद, ग़ुलाम को कहा जाता है, बंदा और पुजारी। अगर अबदुन हो तो री जो है ये लायका तनवीन की बदली शक्ल समझेंगे, अबदुन पुजारी। अबैद, फ़ाइल के वज़न पर। ऐबक, ग़ुलाम, तुर्की में ऐबक इसकी बदली शक्ल है। आबिदा, पाक, पाक का लफ्ज़ इसी से बना है, ऐन महजूब समझे तो बिद जो है ये पाक, और भगत इसी से, आबिदत भगत इसी से, भिक्षु इसी से, और पायस PIOUS
US इसी से बनते हुए नज़र आए हैं। अब दोबारा वही गुजारिश है कि अबदाल ये जो हैं अदवात देखने के लिए हमारी किताब वादतुल लिसान की तीसरी जिल्द जो है उसका मुताला फरमाया जाए, या हमारे जो फ़ोटो पोस्ट हो चुके हैं उनकी मदद से इस सबक की मज़ीद वजाहत हो सकती है। अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह अगले चंद अल्फाज जो हैं उनका जिक्र किया जाएगा। जब तक अल्लाह